ହରାଇ ଗୋଡ଼ଧୁଆ ପଦର NNS ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡାବାହିଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗମ୍ଭାରୀଗୁଡ଼ାଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫାଇନାଲ ଖେଳ କପିଆ ଏବଂ ଗୋଡ଼ଧୁଆ ପଦର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କପିଆ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଗୋଡ଼ଧୁଆ ପଦର ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 15 ଓଭର ଖେଳରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 173 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସରେ କପିଆ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 15 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 156 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ଧୁଆ ପଦର ବିଜୟୀ ଘୋଷିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫାଇନାଲ ଖେଳଟିକୁ କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ମେହେର ଓ ଦିଗନ୍ତ ମେହେର ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। कुमारुड़ा SBCC ऑर्गेनाइजिंग कमिटीर सभापति ए वर्षर गणेश चंद्र मेहर आम प्रति वर्ष मकर संक्रांति दिन ही टूर्नामेंट आरंभ करूँ जेहेतु से दिन महामिलन पर्व बोली आम पाख आख अंचल छोट छोट टीम को नहीं ही महामिलन पर्व बोली आम समस्त भाईचारा सृष्टि करने आरंभ कर प्रति वर्ष यही जनवरी 26 दिन ही साधारणतंत्र दिवस दिन ही ग्रांड फिनाले कर बनवाली मेयर रिटायर्ड टीचर आज स्टेज रे मु अतिथि भाव उपस्थित अच्छी आज खेल स्वामी विवेकानंद क्रिकेट क्लब फाइनल खेल थिला गोड़धुआ पदर और कपिया मध्य तुमुल संग्राम उत्साहजनक थिला। बहुत सुंदर भाव में गोड़धुआ पदर प्रथम बैटिंग करी 173 रन संग्रह करथिला एवं ताकू जिणवा कपिया दल आगे 174 टार्गेट देथिला किंतु कपिया दल खेल मध्य किसी कम नहीं थी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.